Hi vlog! Welcome to my guys! Oh, tanawa na ninyo guys for today's video. Magkuhanta ba atik-atik tag video-video diha para sa tong vlog ba o anaragunagod. For today's video guys, nilakaw di ko guys ni adto kuhan Cebu City guys kay naa ko'y giadto. So to kuyugi ko ninyo guys atong kuhan atong trip o tanawa na trip taron kay o kuan man naman tagpamagol o adto ta sa syudad sa Sugbo goy o kadara kumbati diha goy himo tag video goy o ta music maestro pasok. Walking down the street, distant. O di ba tanawa goy nindot kay tag soundtrack mora to goy atong gipaminaw goy kay nindot man kay itong nga music goy. So at dila na to tason kay mag-copyright yata goy o dara bunal gyapon ta diha goy kay kuan man ta naman tay kuan atuan. So maura to goy, salamat sa inyong pagsuporta, please like and share, thank you for watching goy.